Ikot, tara samahan nyo ako. Punta tayo doon sa may dagat. Oh no. Yan yun. Oh, nakikita nyo yan mga kaikot, dagat yan. Nagpipishing kami dyan minsan. Ngayon puro na, nagyayelo na din siya. Mahirap maglakad dito sa dito. Ang lamig, nag-i-snow pati. Ayan siya. Dagat yan mga kaikot. Nag-yellow na din siya. Pag kumapal pa ng kumapal yan, mag-i-ski na yung mga tao dyan. Gagaling mag-ski yung mga taga rito. Yan siya. Maraming isda dyan. Tapos ito yung bundok. Yan. Oh, ang lamig mga kaikot. Kikita nyo nag-i-snow. Lapit tayo ng konti doon kung kaya pa. Bumabaon yung sapatos ko sa snow. Maraming isda dito eh. Kung ano, di ko alam, pero parang yung galunggong, pero parang galunggong lang siya pero hindi eh. Pero masarap na klaseng isda. Yan. Yan siya. Alis, buong ano na yan, area na yan. Yellow na rin. Kung wag sana ako madulas. Aray, bumabaon yung sapatos ko. Ay, ang lamig mga kaikot. Oh no, bumabaon yung sapatos ko sa yellow. Oh no. Aray ko. Yan siya. Yan. Yan. Sandali nga mga kaikot. Sandali lang. Yan. Ito tayo doon. Sa may dagat. Ouch. Ang lalim ng ano is no. Yan. Try natin pumunta pa doon. Wala, ano, madilim na agad mga kaikot. Ayan siya. Ayan. Diba? O yun. Ko alam kung makakalapit pa ako. Pero dagat yan mga kaikot, dagat. Mga kaikot-ikot na dyan. Ano na yata ng na madilim na siya. Kasi ito yung bundok. Rico. Sa area niya. Ayan yung bundok niya. Dalang ako dun. Bumabaon yung sapatos ko. Ang kapal. Yellow eh. Sana yung sapatos ko mga kaikot. Yan. Tingnan natin kung makaka-capture tayo ng thumbnail. Wala lang. Balik tayo dun, madilim mga kaikot. Madilim na siya. Ang kapal ng ano. Yan. Balik tayo sa sasakyan mga kaikot. Yan siya. Lalim oh. Aray ko. Babalikan ako doon. Oh my God. Basa na yung ano. Ang hirap na nito mag-drive bukas. Kung hindi malilinis na maayos ang kalsada bukas. Ang hirap. Yan yung dagat. Nakakaikot ito. Maganda. Yan. Yan. Yan.
Gonna slowly then, so we can show a little. Drive tayo mga kaikot. So, yeah. We can show a little. Ano siya? Drive tayo ng konti mga kaikot. Ayan yung bundok. Umuulan. Ayong ambon. Maambon mga kaikot. Alas 4 pa lang ng hapon pero madilim na. So, ayan yung dagat mga kaikot. Oh. Dagat yan siya. Kailang madilim na nga sa area na yan. Kaya dito na lang tayo. Sa mga susunod pag medyo maliwanag na. Aga kasi magdilim ngayon. Dilim na mga kaikot.
ikke jeg sett før. Jeg har ikke vært her på mange år. Okay. Ayan bundok ko. Det der? Mener du? Ja, jeg lurer på om det er ny jernbanestasjon. Jeg har ikke vært der noen gang. Skal vi inn? Jeg skal se på det. Jeg har lyst til å... Men det er ikke noe parkering her sånn. Ja, det ser ut sånn. High still. Jeg var bort og kikke på det. Ja, skal vi inn? Ja, jeg bare ser hva det er for noe. Det er jernbanen. Jeg tror det. Der. Parkering, 15 minutter, ja. May train station dito sa bundok. Heis. Ja, det var det. Heis til Rove, ja. Ja. Skal du inn? Jeg kan nok vente her. Jeg skal bare inn og se hva det er for noe. Ja. Jeg har aldri vært av jernbanestasjonen, det er helt ny. Ja. Det må jo være det. Skal du sitte her, eller? Nei, ja. Jeg skal putte litt grad. Dito ako mga kaikot to. Yan yung ano. Oh, ang daming ibon. Liliit. Kaso di na makita, madilim na eh. Dami nila. Daming ibon, hindi lang makita. Liliit. Kaya hanggang dito na lang mga kaikot. Bye bye. Hanggang sa susunod na vlog.